समस्त भाई भौणी मान नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई भौणी मैंने आशा करे आप खुशी अच्छा। आज आम देखा आदि पुस्तक अध्याय 14। देखु इतना लिखा जाइए अनंतर सिनियर अम्राफल राजा एवं इलासर अरियोक राजा और एलोमर करदला योमर राजा और गईरर तिदियल राजांकर अधिकार समय रे बोली एटा लिखा जाइए। एमाने सोदोमर राजा बीचा और हमरार राजा बिरसा और अदमार राजा सिवान और सोयोबेर राजा सिबेबर और बिलार अर्थात सोयार राजा सहित युद्ध कले। देखु जिते बेले अब्राहम लोट पृथक हेले एवं लोट सोदोम हमरा को जाई सेठारे रहिबाकु लागिले सेतेबेले कौन हेछि जेतेबे एठारे अछि एई समस्ते कौन करछन्ते सोदोमर राजा बीरा एवं हमर राजा बिरसा हुआदार राजा सिवान सोयाबेर राजा शर्मेबेर और बिलार अर्थात सोयार राजा सहित एमाने युद्ध कले। ए समस्ते सिद्धिम पदारे अर्थात लवण समुद्र निकटरे एकत्र होइथिले। एई समस्त राजा माने सिद्धि मो पदारे एवं अर्थात लवण समुद्र एमाने समस्त एकत्र होइथिले। जेहेतु से माने 12 वर्ष पर्यंत कर्दला योमर राजांकर बस्तीभूत रही 13 वर्ष रे तांकर विद्रोही होइतेला। एतु 14 वर्ष रे कर्दला योमर राजा एवं तांकर सहाय राजगण आसी अस्त रोतकर्णई मरे रफारिय लोकमानंकु ओ हमरे एमाने सुपिय लोक मानकु ओ साबिकिया थाथरिय एमिय लोक मानकु ओ प्रांतर निकटस्थ एलोपारण पर्यंत सेरिय पर्वत निवासी हरिय लोक मानकु माने समस्त जय कले। पुणी से स्थान बाहुड़ी अमिणी कादेश को जाए अमालेकीय लोक मानकर समस्त देश हत शोषण तामर निवासी इरोमीय लोक मानकु परास्त कले। जेहेतु सोदोमर राजा और हमरार राजा एवं पद्मार राजा सोबोयमर राजा और बिलार अर्थात सोयर राजा यही 5 राजा मिलित होई एलोमर करदलायोमर राजा और गयमर तिदिल राजा सिनियर अम्राफल राजा और इलासर अरियोर राजा यही 4 राजा सहित सिद्धिम पदारे युद्ध करने को लगिले। सही सिद्धिम पदारे माटिया तेलर अनेक खात थिला। सोदोम और हमरार राजागण पलाई जाऊ जाऊ तही मध्य पड़े। पुणी जो मैंने अवशिष्ट से पर्वत को पलाई गले। देखो जिते सोदोम हमरा को एमाने समस्त परास्त करने जिते युद्ध करने गले तो से सोदोम हमरार राजा मैंने कौन कर माने पलि अच्छे निमंते से माने सोदोम हमरार समस्त संपत्ति एवं भक्ष्य द्रव्य लुटनी प्रस्थान कले एवं से समस्त विषय को कौन कले लुटि नहीं से निज निज जगह को पाईगले। पुणी अब्राहम पुतुरा सोदोम निवासी लोट को संपत्ति को नहीं चलीगले। देखु जिते बेले अब्राहम पुतुरा जो लोट थिले से लोट मध्य से सोदोम हमरारे बास करथिले से तांकर मध्य समस्त को धन संपत्ति जहाँ थिला से समस्त को लुटि नहीं से माने चलीगले। सेतेबेले जने पलातक एब्रिय अब्राहम को समाचार देला। सही समय अब्राहम ईसोफल और अनेरर भ्राता इमोरिय मेमोरीर अलान वृक्ष मूले बास करुथिले। पुणी से माने अब्राहम सहाय थिले। देखंतु जे दुजन जेतेबेले एतारे पृथक होती सेतेबेले एठारे लोटंक जीवन में गोटे बड़ घटना घटी जाइछि एवं लोटंकर संपत्ति को से राजा माने जहाँ भी एठारे वर्णना करा जाइथिला से समस्त नहीं कौन करियछंती तांको समस्त धन संपत्ति को से माने चलीगले। एवं सही समय रे जने लोक आसी कौन करियछि अब्राहम को एठारे समाचार देउछि जोठारे अब्राहम कौन करथिले से निजर स्तंभ अलन वृक्ष मूले से बास करुथिले। सेतेले अब्राहम आपणा ज्ञाति धरा होई जिबार समाचार सुनी मात्र के युद्ध विद्यारे शिक्षित आपणा गृहजात 318 जन लोक संगरे घिनी शत्रुगणर पछे पछे दौड़ी दान नगर पर्यंत गले। देखु जिते निज पुतुरा को से माने नहीं जाइछन्ती धन संपत्ति को लुटि नहीं जाइछन्ती एई समस्त समाचार को पाई से माने कोन करछन्ती से 18 जन
318 ଜଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଶତ୍ରୁର ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ି ଦାନ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଅନନ୍ତର ସେ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦଳ କରି ରାତ୍ରକାଳର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ପୁଣି ଦମେଶକର ଉପରିସ୍ଥ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆପଣା ଜ୍ଞାତି ଲୋଟ ଓ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀଗଣ ଓ ଲୋକସମୂହ ବାହୁଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯାଇ ସେଠାରେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଲୁଟି ପୁଣି ସେ ସମସ୍ତ ନିଜ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସେମାନେ ବାହୁଡ଼ି ଆଣିଲେ ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆଉ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଲୋଟ ତାଙ୍କର ପୁଣି ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଣିଲେ। ଏହି ରୂପେ ଅବ୍ରାହ୍ମର ଓ ତାଙ୍କର ସହାୟ ରାଜାଗଣକୁ ଜୟ କରି ବାହୁଡ଼ିଲା ଉତ୍ତାରେ ସୋଦୋମର ରାଜା ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ସାବିପଦା ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜାର ପଦାକୁ ଗମନ କଲେ। ସାଲୋମର ରାଜା ମଲ୍କିସେଦକ ରୋଟି ଓ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଘେନି ଆସିଲେ। ସେ ସର୍ବରିସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯାଜକ ଥିଲେ ଏଠାରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଅବ୍ରାହ୍ମ ସ୍ୱର୍ଗ ପୃଥିବୀ ଅଧିକାରୀ ସର୍ବପରିସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଲ୍କିସେଦକ ଏଠାରେ ଆସି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହେଉ, କାରଣ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କରି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସର୍ବପରିସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ତୁମର ଶତ୍ରୁଗଣ ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦଶମାଂଶ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ନିଜ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାସକୁ ଏଠାରେ ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଆଣିଥିଲେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଦଶମାଂଶ ଏଠାରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ସୋଦୋମର ରାଜା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଅ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ସକଳ ଆମକୁ ଦିଅ। ତହିଁରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ସୋଦୋମର ରାଜାକୁ ଉତ୍ତର କଲେ, ମୁଁ ତୁମର କିଛି ନେବି ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିଏ ସୂତା କି ଜୁତାର ବନ୍ଧନୀ ହିଁ ନେବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋଦୋମର ରାଜା ଅବ୍ରାହ୍ମ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ପୁଣି ସେମାନେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ, ତଦ୍ୱାରା ସେ ସୋଦୋମର ରାଜା ଯାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମ ନିଅ ବୋଲି ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କି ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ନେବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହସ୍ତ ଉଠାଇଅଛୁ କି ଆମେ କିଛି ମଧ୍ୟ ନେବୁନି। ସୂତା ଟିଏ ମଧ୍ୟ ବା ଜୁତାର ବନ୍ଧନୀ ନେବ ନାହିଁ, ପଛେ ବା ତୁମେ କହିବ ଆମେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଧନବାନ କରିଅଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଯଦି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବିଷୟକୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ କହିବେ କି ଆମେ ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ କ'ଣ କରିଛୁ, ଧନବାନ କରିଅଛୁ। କାରଣ ଅବ୍ରାହ୍ମ କାହାରିଠାରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ନେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି ଯେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅଧିକାରୀ ଦେବେ। ପୁଣି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଶ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ବଂଶକୁ ଆମେ ଦେବା ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଯେହେତୁ କହିଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଅବ୍ରାହ୍ମ କେବେ ମଧ୍ୟ ସୋଦୋମର ରାଜାଙ୍କର କୌଣସି ବିଷୟର କିଛି ମଧ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେ ମୁଁ କିଛି ନେବି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହୁଅଛନ୍ତି। କେବଳ ମୋହର ଯୁବା ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭୋଜନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ନେବି। ପୁଣି ମୋହର ଯେଉଁ ସହାୟକ ଗଣ ସଙ୍ଗରେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଅନେର ଓ ଇସ୍କୋଲ ଓ ମମରି ଆପଣା ଆପଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ମୁଁ ନେବି ନାହିଁ, ବରଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମୋ ସହିତ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଯାହା ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ହୋଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ସହାୟକ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ସେହି ସୋଦୋମର ରାଜାଙ୍କୁ ଏଠାରେ କହୁଅଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କି ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଲୋଟ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଲୋଟଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ହେଉଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜାର ଲୋକମାନେ ଆସି କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ଲୋଟର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟି ନେଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅବ୍ରାହ୍ମ ଯାଇ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଲୋଟଙ୍କ ସେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ପୁଣି ଆଣିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ବିଷୟ କୌଣସି ଧନ ବା ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ନେଉନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଦେଖିଛୁ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି ଲୋଟଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଘଟିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା।
धन्यवाद धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिता धन्यवाद दूची प्रभु दया कल अनुग्रह कल आज मत तुम जीवंत वाक्य को देल प्रभु जिते पढ़ी चलुचे प्रभु तुम जीवंत वाक्य को आम हृदय में स्थापन कर तुम्हें केते महान अट प्रभु और तुम सब बेले सहायक अट प्रभु पवित्र परमेश्वर पिता ये वाक्य शुणुवा प्रत्येक भाई भौणी में तुम हाथ में समर्पण करुच्ची समस्त को दया करुणा कर एम जहाँ कष्ट अच्छा जंत्रण अच्छा पिता दुखरे अच्छा ये समस्त को तुम्हें मुक्त कर प्रभु पुणी पवित्र परमेश्वर पिता पुणी यही समस्त भाई भौणी को तुम्हें आशीर्वाद कर एम समस्त कार्य को सफल कर एम जहाँ मध्य पिता परमेश्वर असुविधा अच्छे से असुविधा को तुम्हें दूर कर प्रभु एम परिवार मध्य कौन कलह थी पारे अशांति थी पारे प्रभु निराशार जीवन थी पारे ये समस्त को तुम्हें दया कर प्रभु शांतिर जीवन को दियो प्रभु आशार जीवन को दियो तुम्हारे जीवंत वाक्य को जपर मैं सुनी पिता आशा द्वारा भरे जीवे पिता परमेश्वर पुणी पिता परमेश्वर आशीर्वाद सहित जपर जीवन को काटवा को पारे दया कर पवित्र परमेश्वर पिता तुम्हें महान अट प्रभु तुम्हें सब बेले पिता आम सहवर्ती परमेश्वर अट आम भाई भौणी मान तुम्हारे हाथ में दूची समस्त कार्य तुम्हें पिता आशीर्वाद कल अनुग्रह कल पुणी तुम्हें दया कर सारी से धन्यवाद कारण तुम्हें अब्राहम को कहीअछ कि आम तुम द्वारा यही पृथ्वी को समस्त विषय को देवा बोली कहीअछ समस्त संपत्तिर अधिकारी तुम्हें कल प्रभु केवल अब्राहम को नहीं पिता जो वाक्य शुणुंट प्रत्येक भाई भौणी मान पिता तुम्हें धन्यवाद करछ पिता परमेश्वर और परिवार समस्त को आशीर्वाद दे सारिअछ पुणी पिता परमेश्वर समस्त विषय तुम्हें प्रदान कर सारिअछ हाँ पिता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारिआडे समस्त विषय को तुम्हें दे सारिअछ से तुम्हारे महान नाम को धन्यवाद दूची प्रभु कारण तुम्हें समस्त विषय दे पिता मो भाई भौणी को तुम्हें पिता आशीर्वाद करछ पुणी समस्त विषय विजय कर सारिअछ से तुम्हारे महान नाम को धन्यवाद दे प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम मांगुअछि आमीन समस्त को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की थैंक यू।